हेलो बधा खेडूत भाईओ, फार्मिंग मास्टर चैनल में तमारा बधानुं स्वागत है। आज आपणे बात करवाना छे न्यू होलैंड 3230 जे TX प्लस नवुं मॉडल है। 45 HP नी केटेगरी वाळुं एंजिन इनलाइन पंप साथे आप्युं छे। तमे जोई शको छो तो ते 2 MB प्लाव में चालू है। જોઈ શકો છો તેનું પરફોર્મન્સ। હજુ સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી લેજો। વિડીયોને લાઈક અને શેર કરી દેજો। टायर बहुत ओछा स्लीप मारे छे। नवुं मॉडल है अत्यारे 2021 નું TX सुपर प्लस। पावर स्टीयरिंग में ट्रैक्टर है सुपर प्लस। बारह सौ RPM ऊपर चालू है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो ने लाइक और शेर, चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबावी लीजिए आवा नवा वीडियो जोवा माटे।